Hello, apni saisi Hornbill TV laga Nagamis Express aji laga khobor iniga Chennai dia se. India laga shot putter Nagaland pra Hokato Sema Friday day talaga career day सबसे bhal throw 14.65 meters pilagna Paris Paralympics day country garne men's F57 category final day bronze jidishe. 40 साल daga Dimapur pra janam hua laga jawan Hokato Ja Salbi Hangzhou bra games day bronze medal jidina ase. Tai Nagaland laga ekta lota khilari tagishe Paralympics laga Indian contingent de Friday day dalaga second throw day 14-meter mark punjishe aro etu biche 14.40 meter China best throw 14.65 meter punjishe Hokato Semado 2002 de Jammu and Kashmir laga Chowkibal de landmine brata laga theng harai dishe Tai Pune based artificial limb center bra ekta senior army official ode motivation pa chani bashe aro 2016 de tai edu sports khilibole face la loise 2016 de hi tai Jebude National Para Athletics Championship de part loise Paralympics Games day bronze medal jide animite shot putter Hokato Hotoje Semage Nagaland Sarkar bra rupees 1.5 crore cash reward dibo kohina Chief Minister Nipirio bra aji Saturday day Chennai dishe Rio bra ro kushiki state government bra government of India ge Hokato Sema laga nam Arjuna Awards nimite recommend kuri dibo aro Indian Army aro Ministry of Defence ke bi Olympic aro Asian Games day achieve kuria ekla noina nation ge gallant service dia nimite tai laga promotion mangibo Chief Minister bra aro Chanashigi state government bra Nagaland laga sobse boila Olympic medalist Hokato laga naam bra sports promote kurubole karne measures kan bi uthabo koshe Government service laga experience kunuba concerned aspirants group koigina taga khan bra 22nd July 2024 day Chief Minister Nipirio ge representation digina age relaxation 37 sal tak demand kuriado Combined Technical Association of Nagaland noholibi CTAN bra support digina koshe edu demando genuine ase aro aspirants sob laga bhal nimide mangi ase Association Bragushe, Taikan Chanipashi ki Kunuba aspirants kan NPSC aro NSSB exam likhibule parianai sal laga niyum karne. Kindu concerned aspirants group kan laga case de Taikan laga mamla do COVID-19 time bra ulaishe. Kude Taikan 2 sal competitive exam ektabi dibule na parina ahishe. Sorga bra COVID-19
gap laga opor order ekta digina experience kan ge 2 sal relaxation dishe kintu idu order bra asol mamla ki ase idu pujibole pare nai CTAN goshe idu order bra khali kun 35 sal opor thagise idu kan ge faida anishe holibi 35 sal punchi thaga kan ge faida dibole pare nai Association goshe idu sorgar laga order do arubi ahya 5 sal tak chuligina jabule lage Nagaland India laga unemployed youths sobse bishi ase kohina CTAN bra akha janashiki competent authority bra insaf dilai dibole Aro next news day Red Cross Society Nagaland state branch laga members kan aji Perima village te landslide laga victims kan ge lagi thaka relief kan punchai dishe Team ge General Secretary Akale V Kamobra lead kurishe aro taiken victims kan ge bi visit kurishe General Secretary aro Managing Committee bra dedicated teams kan resources kan mobilize kurina relief materials blankets hygiene kits aro kitchen laga saman kan dishe dukh pai thaka manu kan ge madad kuribole September 3 ratide landslide dangor ahigina bishi noksan anishe kude manu choijun laga jan harai dishe aro khor hotels aro gari kan bishi biya kuri dishe Mobungchiget senso telongje mokokchung aro autemulungchu telongje mokokchung bra milina jakali alongmen ward mokokchung town de autemulung kilem inaugurate kordishe idudo eta 6th floor thaka building ase aro permanent source of income ani bole nimite banaishe building ge Mobungchiget Baptist Arogolaga pastor Reverend Chongpong Jamirba inaugurate korishe aro Mugukchung Town Baptist Arogolaga associate pastor Reverend Temsu Wati Kichubra dedicate koridishe Aute Mulung Kilem building committee laga secretary Wati Sutsung laga report hisabte building bana kamdo 2nd March 2022 de shuru kurina idu sal July de pura kurishe aro nijor fund bra rupees 2 crore 13 lakh 69,215 July she top floor de conference hall kitchen aro reception room khan ase gushe union bra chulabole aro rental dibule gushe Assam Sorgar bra Friday day illegal immigrants kan ga kanun khilaf dugan aro khor panaina taga kan bhangai dia biche aji Saturday day Meghalaya laga nongpo de edu illegal settlers kan dugan kulina taga thurise gushe FKJGP aro Birnihat circle laga leaders kan khobor hunia biche inspection jare bashi gi pansta laga obor illegal immigrants ahina thaise aro taiken dugan bi khulai la gushe taiken lode local authority laga permission kan bi thaga nai Idopor organization bra chinda dikhaina Meghalaya de thaka village authorities kan ge iniga manu kan ge thagibule na dibi goshe aro taiken bra ite animite illegal settlers kan ge khitai dishe yang ni wan nak liang untuk PGP belum tahu daga punya sergel bertunjuru kajian terlang galong berunit akan dikasih gemta dan met gemta dang mention lami kajian tahan akan liang soka Assam kalau kendrai kini kidukan kini kibasong bean sekan kini liang juga Assam side berkini pat ni kini ki barjala kini awan bentur sekan kini dong bakathan kini ka senong kajungi kini kalian kajungi kum ke unit minum highlight ya kini kiba wan bensong bean akan kidukan oh ini mentah kilas dang adon kibasan betul kidukan kilas dang bensong bean sekan kini jaga kini area kajungi kini kalian kajungi kini highlight ya kini binsam kini kalian kajungi kum bala betha ka circle sisur imut kini highlight kini ki barjala bakiwan song sekan ka area kan ka khan ke jungi nang ba nomor bakine kino kilong kibru kiba kipoy mentaswa kipoy nang arlain kangur laimur somot nela sai pakin depoy ki spo pomot kena makatangi kaseng nging scam aga jung kanong rim bangina mailat kine ki nongwe nek kini barjala ki wan ban mut ban wan thai ban sekan ka jaka ka jungi te nakaliw junga ngamla panak play ya ki para pembar ki balawan ban ndalang ban dan muntalang akan ka bersendra ya kene ki barjala ki wan ban song ban song bukan ban sekan ka jaka ka jungi te ngai ku play ki baro ki para pembar ya ki press media ki balawan ban ngiram ban seklek ki buat kita ka jungi te nakaliw junga daya press buat situation
Tripura leader of opposition Jitendra Chowdhury bra recent peace accord government aro outlawed groups NLFT aro ATTF majude sign gra opor criticize kurinai duge new political game koina madishe hilly area se. Tai note kurishi ki 7th left front government laga end de Tripura de insurgency to neutralize kuridishe Bangladesh de olop militants hi pachigina. Left front bra peace talks attempt kurishi holibi stole to ishigushe. Chowdhury argue Gurishi ki militants kan wapas ahibule saise negotiate kurle power natagina aro accord day number of caters rakhyado exaggerated taga gushe. Taibra pact sign gurade political figure laga involvement of Borbi question Gurishi. We have on this issue that in first instance our first version would be that there any sort of peace initiative that is welcome. That from any section, from any quarter, from any side, if there is any substance of creating any disruption in the society, if any initiative that help to carve it down forever, of course it is most welcome. But in spite of that, here in this event, we have some other opinion that either NLFT, either Tiger Force, or whatever the splinter groups in our state, that at the fag end of the 7th left front government rule, that their operation or their activity or their strength were almost zeroed down. Only handful of people, both the outfit and left in Tiger Force, those who are very much aided, having no edge to do any disruption, they were remaining there in Bangladesh, in foreign soil. And for them also left front government have had taken initiative to bring them in the normal life. But due to some other reason, it was not implemented. These people, for last 6 years, they were totally confined there in Bangladesh and almost as a dying force. BJP government, one elite, its founder would be there in this signing of the agreement. Why? Why he has been invited? What is his role there? What is his role? So this is that behind the argument, my argument, that a new game, a new design is on. It is not by that is apprehension, it is the apprehension of the common masses also. Why he would be there? He should be purely among the government of Tripura. Chief Minister is there, maybe any high official there, Home Minister is there, then that splinter group. So why other people are there? So it is because of that new political dimension, new political design. It is the apprehension of the people, it should not be happening. Ekta massive protest coach Rajbongshi communities laga members pra Lakhipur subdivision Gacha district e Friday shamde lushe. ST status aro privileges demand kurigina coach Rajbongshi community pra 100 nishna villagers nimite. Protest rally do Narayanpur Tea Garden premises se shift kurishe Lakhipur subdivisional magistrate office se permission na pai ja nimite. Protesters pra severe protests aha dinde kuruble gushe taken laga demands na kurita tak. No,
যুৱ ছাত্ৰ আন্দোলন জিন্দাবাদ মই সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ তেখেতসকলৰ যোগেদি মই আমাৰ অসম চৰকাৰক এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ চৰকাৰক দুখ সাৰিবৰ কাৰণে আৰু এজন প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ চৰকাৰক মানে দোষাৰোপ কৰি মানে আপোনালোকে বাচি যাব বিচাৰিছে এইটো কেতিয়াও মানি নলওঁ কাৰণ আপোনালোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে আমাক মানে ST দিব বুলি মোৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ যেতিয়া প্ৰথম আহিছিলে চিলচিলত তেতিয়াই কৈছিলে যে আমাক মানে ST দিম বুলি কিন্তু আজিলৈকে ST দিয়া নহ'ল আজি 10 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল গতিকে আমি সদৌ কোচৰাজ বংশীয় সন্মিলনীৰ উদ্যোগত আজি আমি সমগ্ৰ অসমত আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী পালন কৰিছোঁ আৰু এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী খালি এই আমাৰ 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচী নহয় আমাৰ কণ্টিনিউ চলি যাব আমি দিল্লীত যাই আকৌ ধৰ্ণা দিম লগতে আমি খালি ধৰ্ণাই নহয় আমি ৰাজনৈতিকভাৱে মানে আমি কিবা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কাৰণে আমি বাধ্য হ'ম আমি কিন্তু খালি প্ৰতাৰণাই হৈছোঁ প্ৰতাৰণা যাতে চৰকাৰে আমাক নকৰে কাৰণ আমি একেবাৰেই শিক্ষিত একবাৰেই ধনী মানুহ নহয় আমাৰ মানুহখিনি কোচ মানুহখিনি য'তে আছোঁ মানে যিমানখিনি মানুহ আছোঁ আমি অল অসমত গতিকে আমি চবফালে পিছপৰা গতিকে আমি অসমত কমেও আমাৰ 60 লাখ মানুহ আছে আমাৰ অল অসমত সেই 60 লাখ মানুহ কিন্তু আজি অসম চৰকাৰে বাৰে বাৰে প্ৰতাৰণা কৰি আছে এই প্ৰতাৰণা কিন্তু বাৰে বাৰে আমি সহ্য নকৰোঁ আমি অহা দিনত আমি চৰকাৰে যদি আমাক একো যদি সিদ্ধান্ত নলয় আমি কিন্তু কিবা এটা ব্যৱস্থা ল'ম বুলি আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ অল অসম ব্যক্তি কি ল'ব 2026 চনৰ নিৰ্বাচন বৈধ কৰিব নেকি 2026 মোৰ নাম সুবল ৰাজবংশী কাছাৰ জিলা কোচৰাজ বংশী সন্মিলনীৰ সম্পাদক আজি আমি সদৌ অসমত 35খন জিলাত য'ত আমাৰ কোচৰাজ বংশী আছে আমি সদৌ অসম ভিত্তিক আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী পালন কৰি আছোঁ আমাৰ 4টা পৰ্যায়ত আমাৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী চলি আছে আজি আমি 3 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী চলি আছে বিভিন্ন জিলাত তাৰপিছত 1 তাৰিখ 3 তাৰিখ 4 তাৰিখ 6 তাৰিখ আৰু 7 তাৰিখ আমাৰ আজি 6 তাৰিখত আমাৰ পল্লা আছে আমি 8খন 9খন জিলা এনেকৈ একেলগে আমি এদিন আমাৰ 7 তাৰিখত এনেকৈ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী চলি থাকে আমি এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী এইটোৱে ক'ম আমি আমাৰ সকলো ৰাইজে প্ৰকাশেই কৰি আছে যে আমি প্ৰতাৰণাৰ বলি হৈ আছোঁ আমাৰ প্ৰতাৰণাৰ বলি হোৱাৰ কাৰণে আমি ST দাবী কৰি আছোঁ ST দাবী আমি চৰকাৰক ডিমাণ্ড দি আছোঁ আপোনালোকক মই এটা কথা কওঁ এই আমাৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ এটা প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰোঁ আমি কেইবাদিন আগতে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী সম্পাদন কৰাৰ কাৰণে আমি কাছাৰ জিলাৰ আমাৰ মহকুমা ডিপুটিৰ ওচৰত আমি এপ্লিকেশ্যন কৰিছিলোঁ কিন্তু সেই এপ্লিকেশ্যনটো আমাক কোনো গ্ৰাহ্য কৰা নাই তেখেতসকলক বাৰে বাৰে দেখা কৰাৰ পিছত আমাক তেনেকুৱা চান্স দিয়া নাই আজি আপোনালোকে চাওক চৰকাৰক মই এতিয়া জনাব বিচাৰোঁ আপোনালোকে চাওক আমি এই ভূমিপুত্ৰ হৈ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ হৈ আমি কাছাৰ জিলাত আজি 500 বছৰৰ পৰা বসবাস কৰি আছোঁ আজি আমাৰ খিলঞ্জীয়াৰ ক'ত কি ডিমাণ্ড দিব আৰু চৰকাৰে আজিলৈকে আমি খালি কান্দি আছোঁ আজি কান্দি থাকিলেতো নহ'ব আমি সেইকাৰণে আগবাঢ়ি আহিছোঁ আমাৰ মহকুমা দ্বীপতে আমাক কিয় খিলঞ্জীয়া এটা জাতি বুলি আমাক এই ধৰ্ণা দিব নিদিলে মহকুমাৰ ওচৰত আজি আমি আপোনালোকে চাইনবোৰ্ডটো চাব চাইনবোৰ্ডত লেখা আছে মহকুমা দ্বীপতি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আজি আমি মহকুমা দ্বীপতিৰ অনুমতি নোপোৱাৰ কাৰণে আজি আমি এই কাছাৰ জিলাৰ এখন পুৰণা গাঁও নাৰায়ণপুৰ গাঁও তাতে আমি ধৰ্ণা কাৰ্য এতিয়া কাৰণে ইমান আছে চাই দেখিবি হৰ্ণবিল TV